ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆଳି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ନାୟର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିଆଳ ଠାରୁ ଏସପି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରାଣୀ ପୋଖରୀ ଓ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବବର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ତୋରଣ ଆଦି ଲଗାଇବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ଆଳି ପ୍ରଶାସନ। ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆଳି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ନାୟର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିଆଳ ଠାରୁ ଏସପି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରାଣୀ ପୋଖରୀ ଓ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବବର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ତୋରଣ ଆଦି ଲଗାଇବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ଆଳି ପ୍ରଶାସନ। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखिकी आमर आली रे 163 बीएनएसएस इम्प्लीमेंट होता तो ये आमर से ऑर्डर रे आमर कंटिन्यूएशन होती जे आमर नयारा पेट्रोल पंप रो एचपी पेट्रोल पंप आ मार्केट एरिया रे तोरण बैनर्स लगेगा प्राइवेट जगह गवर्नमेंट जगह रे मिसे हाँ सेटा मैक्सिमम अप टू पीरियड ऑफ 60 दिन रहिबो जदि ता आगुरु स्थिति नियंत्रण रे आसे तो पुलिस रो रिपोर्ट नहीं कि हमें ताको विड्रॉ मध्य कर परिबो। सर आगुरु केवल बजार दुर्गा मंडप छकर 50 मीटर दूरता भीतर थिला 163 वर्तमान केते एरिया नयारा पेट्रोल पंप रो एचपी पेट्रोल पंप कटक चांदबाली और मार्केट एरिया जीएनएस हाँ आमर तो यहाँ लगे आमर ये जो बैनर्स पोस्टर्स और तोरण जो पॉलिटिकल राइवलरी को देखिए कि हमें बंद कर